कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। जयतं सुरगौरपङ्गोर्मम नमतेर्गते मत्सर्वस्व पदाम्बुजो श्रीराधामाधवनमोहनो दिव्यदेवेन्द्रकल्पद्रुमदसिंहासरत्नाकर सिंहासनस्तु श्रीराधास्मरामि। श्रीमान् रासरसारुम्भी वंशीवरतटस्थित कर्षणवेणुशनैर्गोपी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, translate. Everybody can more distance, not closer. Not many devotees, so make distance. So, first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Preshtam Vishnupad, Ashtutara Satyamada Bhakti Vedanta Sila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Preshtam Vishnupad, Ashtutara Satyamada Bhakti Vedanta Sila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeramente ofrezco mis más respetuosas y humildes reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual Nitya Lila Pravishta Astotarashata Shri Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj. De la misma forma, Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, simultáneamente mis respetuosas reverencias Nitya Lila Pravishta Astotarashata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj. Y de la misma forma a todos los Vaishnavas y Vaishnavis reunidos aquí. Por favor, acepten mis reverencias. Actual couple days before the disappearance day of Sargoswamis and one nearest and dearest Vaishnava and of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that is called Gopal Bhatta Goswami. Entonces, hace un par de días atrás ocurrió la desaparición de un Goswami, de Gopal Bhatta Goswami, que es alguien muy querido y cercano a Chaitanya Mahaprabhu. So just I want to speak about his life history and contribution. Y entonces hoy quiero hablar acerca de su vida y también de su contribución. Gopal Bhatta Goswami, he was born in South India, nearby, very close to what is called the place, Srirangam. Gopal Bhatta Goswami tomó nacimiento al sur de la India en un lugar cercano a Sri Rangam. And his father and uncle lived in there, is called Prabodhananda Saraswati Path and Trimalla Bhatta and Venkat Bhatta. Y entonces él es el padre y el tío son Prabodhananda Saraswati Thakur y Venkata Bhatta. No, Gopal Bhatta Goswami father's name was, what is his name? Venkat Bhatta, and his two uncles, that you are Trimalla Bhatta and Prabodhananda Saraswati Pad. Entonces el nombre del padre de Gopal Bhatta Goswami es Venkata Bhatta y dos tíos. Uno de sus tíos es Prabodhananda Saraswati Thakur. Prabodhananda Saraswati, not Thakur. Prabodhananda Saraswati and Trimalla Bhatta. Y Trimbala Bhatta.
And that is called the families of Bhatta Parivar, high class Brahman families. Y este es el nombre Bhatta de una alta clase brahmánica. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu traveled in South India, Entonces, cuando Chaitanya Mahaprabhu viajó al sur de la India, then Chaitanya Mahaprabhu first he met with Rai Ramananda on the bank of the river Godavari. entonces el primer encuentro que tuvo Sri Chaitanya Mahaprabhu fue con Rai Ramananda a las orillas del río Godavari. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu came one very nice, beautiful temple of Y luego Chaitanya Mahaprabhu llegó a un hermoso templo. what is the name of the temple? Just I told. Yeah? That is called. You are not listening, not remembering. What is just I told? Be- what is the temple name? Venkateswara Bhagavan. Yeah? El templo es Just okay. When Lord Chaitanya Mahaprabhu came in the temple, cuando Chaitanya Mahaprabhu llegó a ese templo, and Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed in his ecstatic mood and dancing and singing. y entonces Chaitanya Mahaprabhu estaba completamente inmerso en éxtasis, cantando y bailando. Then everybody also completely surprised, taking darshan to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y todos estaban muy sorprendidos tomando darshan de Chaitanya Mahaprabhu. And especially Bhatta Parivar, Prabhupada Saraswati Pad, and also Trimalla Bhatta and Venkat Bhatta, they became very surprised about Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic mood. Y entonces especialmente Venkata Bhatta, Trimala Bhatta, todos ellos quedaron sorprendidos de ver estos síntomas extáticos en Chaitanya Mahaprabhu. And they actually worship Lakshmi Narayan. That is called, they are called the Sri Sampradayas. Y especialmente ellos adoraban a Lakshmi Narayan y ese sampradaya se llama Sri Sampradaya. Then Lord they also invite to him, please come in our house few days. Y ellos también le invitaron y le dijeron, ven por favor a visitarnos por unos días. And that time also Chaturmasya is going on. Y en ese tiempo también era Chaturmasya. So Chaitanya Mahaprabhu, he was staying in their house. Y entonces así Chaitanya Mahaprabhu se quedó en su casa. But every day Lord Chaitanya Mahaprabhu glorifies sweet pastimes of divine couple Radha and Krishna. Y cada día Chaitanya Mahaprabhu realizaba glorificaciones a la divina pareja Radha y Krishna. Because Chaitanya Mahaprabhu always absorbed in the mood of Srimati Radhika. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu every day and spoke Srimad Bhagavatam and Krishna's sweet amorous pastimes with the gopis. Y entonces porque Chaitanya Mahaprabhu siempre estaba absorto en los humores de Srimati Radharani, entonces por eso él siempre narraba el Srimad Bhagavatam y los dulces pasatiempos amorosos de Krishna con las gopis. And when especially Lord Chaitanya Mahaprabhu discussed about Krishna Tattva, Radha Tattva, Prem Tattva, Rasa Tattva, all Tattvas Mahaprabhu told. That time they become very surprised. Y entonces cuando Mahaprabhu hablaba todos estos tattvas, Krishna Tattva, Rasa Tattva, Prema Tattva, Radha Tattva, todo esto, ellos se quedaron muy sorprendidos al escuchar. And especially Lord Chaitanya Mahaprabhu told them about Ras Panchadhyay Katha, 5 chapters of Srimad Bhagavatam, 10th canto, that is 29th chapter to 33 chapter, that is Ras Panchadhyay Katha. Y especialmente cuando Chaitanya Mahaprabhu les hablaba del Rasa Panchadhyay, que son 5 capítulos del Srimad Bhagavatam, del capítulo 29 al 33. And that time they become very surprised and intoxicated with the listen Ras Lila Katha. Y entonces en ese momento ellos quedaron intoxicados y sorprendidos de escuchar este Rasa Katha. So Lord Chaitanya Mahaprabhu was staying in their house. So they have so much love and affection with Lord Chaitanya Mahaprabhu as like their family's member. Loki Sadbandhavat Priti.
Y entonces así Chaitanya Mahaprabhu, que permanecía en la casa de ellos, desarrollaron una relación muy íntima de amor como un miembro familiar. And sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu laughing, joking, and talking with them, and different things also in this way. Algunas veces Chaitanya Mahaprabhu reía, bromeaba con ellos y así. One day Lord Chaitanya Mahaprabhu laughed and joked with them. Una vez Chaitanya Mahaprabhu reía y bromeaba con ellos. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked to them, you worship Lakshmi Narayan. Y entonces Mahaprabhu les preguntó, ¿ustedes adoran Lakshmi Narayan? But I heard from Srimad Bhagavatam, Lakshmi Devi, she is still performing her austerities in Vrindavan, how to enter in Ras dance. Pero Chaitanya Mahaprabhu les dijo, yo he escuchado aún en el Srimad Bhagavatam que Lakshmi Devi todavía está realizando severas austeridades para poder entrar a Vrindavan. But still she did not enter in the Ras dance in the gopis. Pero aún así, ella aún no ha entrado a la danza rasa de las gopis. Even I heard also Shrutis, Veda, Puranas, they manifested and gopis form and they enter in Ras dance. But Lakshmi Devi, she did not enter in Ras dance. Y también he escuchado cómo los Shrutis, los Vedas, los Puranas han tomado cuerpo de gopis y han entrado a la danza rasa. Pero aún así Lakshmi Devi no logró hacer esto. Even your Lakshmi Devi, she is called the chaste lady. Incluso Lakshmi Devi es una dama muy casta. Why she abandoned her husband Narayan and performing her austerities in Vrindavan, in Bilban, how to enter in the Ras dance and meet with Krishna. Y entonces ella, siendo una mujer casta, ¿cómo es posible que abandonó a su consorte, a Narayan, y está haciendo severas austeridades en Belban para poder entrar a la danza rasa de las gopis? And especially Lakshmi Narayan, and those who worship Lakshmi Narayan, they are following all the rules and regulations of the scriptures, Vidhi Marga. Especialmente aquellos que adoran a Lakshmi Narayan, ellos siguen estrictamente las reglas y regulaciones del Vidhi Marga. So why Lakshmi Devi, she abandoned her husband Narayan and performing her austerities in Vrindavan and Belvan? Y entonces, ¿por qué Lakshmi Devi abandonó a su esposo Narayan para realizar severas austeridades en Belban? In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu laughed and joked with them. Y entonces, de esta forma, Chaitanya Mahaprabhu jugaba y reía con ellos. And Lord Chaitanya Mahaprabhu also told, my Istadev, that is called Krishna. Y entonces también Chaitanya Mahaprabhu les dijo, mi Ishtadeva es Krishna. And Krishna is also Gopajati, dynasty of Gopa, milkman boy. Y también Krishna es Gopajati, es decir, es de la dinastía de los pastorcillos. And he is herding the cows with his friends. Él saca a pastar las vacas con sus amigos. And Krishna is very simple boy. Y Krishna es así, un niño muy simple. And he is completely blackish. Él es completamente oscuro. No any kinds of ornaments in his body. No tiene ningún tipo de ornamentos en su cuerpo. He keeps peacock feather on his forehead, on his head. Él tiene una pluma de pavo real en su cabeza. And playing flutes. Y toca la flauta. And taking the remnants from his friends. Y toma los remanentes de sus amigos. So cowherd dynasty, that is called lower than Brahman dynasty. Y entonces así esta dinastía de pastorcillos es aún más baja que la dinastía brahmánica. But your Istadev, Lakshmi, she is called Brahmani. So Brahman dynasty is higher than cowherd dynasty. Y entonces así, la dinastía de Lakshmi es brahmánica, entonces es aún más elevada que la dinastía de los pastorcillos. So why Lakshmi Devi, she wants to meet with Krishna, who belongs to cowherd dynasty. Y entonces, ¿por qué Lakshmi Devi quiere encontrarse con Krishna si ella pertenece a una dinastía superior a la de Krishna? And another thing is also, Lakshmi, she has so much opulence in Vaikuntha.
Y otra cosa es que también Lakshmi tiene mucha opulencia en Vaikuntha. because she is called the queen of Vaikuntha. Y ella es llamada la reina de Vaikuntha. And she has so many maid servant, many kinds of opulence in there. Y ella tiene muchos sirvientes, tiene todo tipo de opulencias ahí. So why does she want to meet with Krishna and dancing and singing in the Ras dance? Entonces, ¿por qué ella desea encontrarse, estar con Krishna en la danza rasa, cantar y bailar con él? And in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu laughed and joked with them. Y entonces, así de esta forma, Chaitanya Mahaprabhu bromeaba y reía con ellos. And that time, Prabhupada Saraswati, Venkat Bhatta, Trimala Bhatta, they told to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Entonces, en ese momento, tanto Prabhupada Sarasvati, Trimala Bhatta y Venkata Bhatta le dijeron a Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, why you are laughing and joking with my Ishtadev, Lakshmi? y le preguntaron, ¿por qué estás bromeando con mi Ishtadev, con Lakshmi? Because our Shastra also explain there are no difference in Lakshmi and there are no difference between Narayan and Krishna. Porque nuestras escrituras explican también que no hay ninguna diferencia entre Krishna y Narayan. Siddhantas Tattva Vedisu Opi. According to the conception of the scripture, there are no difference Narayan and Krishna. De acuerdo a la concepción de las escrituras, no hay ninguna diferencia entre Krishna y Narayan. Because Krishna, Lord is one. Porque el Señor es uno. Just according to Rasmadhurja, he realises different rasas. Simplemente de acuerdo al rasa Madhurya, él realiza diferentes razas. Same Krishna, he manifested in the form of Narayan in Vaikuntha. Ese mismo Krishna se ha manifestado como Narayan en Vaikuntha. So, in this way, according to Tattva Vichar, there are no difference Narayan and Krishna. Entonces, de acuerdo a esta forma de Tattva Vichar, no existe ninguna diferencia entre Krishna y Narayan. This is true. ¿Esto es verdad o no? One person has two kinds of job. Una persona tiene dos tipos de trabajo. And one job is your lawyer, another job is doctor. Un tipo de trabajo es de abogado y el otro es de doctor. And when he goes to the court, everybody call him lawyer. Y cuando él va a la corte, todos le llaman a él abogado. Or when he is sitting in his clinic, then everybody called him doctor. Person is same, but different dress and different job. Y entonces, luego cuando va a su clínica le llaman doctor. Es la misma persona, pero tiene dos tipos de trabajo. So that conclusion is there are no difference between Narayan and Krishna. Entonces así la conclusión es que no existe ninguna diferencia entre Narayan y Krishna. But rasanat kritusote rasameva avasthiti Krishna rasam avasthiti. According to the Rasvichar conception of mellows, Krishna is the highest. Pero de acuerdo al rasa vichara, la velocidad, Krishna es superior. But person is same, not others. Pero la persona es la misma, no es otra. Because our Shastra is saying, Eko Brahma Ditya Nasti. Only one Brahma without second. Solamente un Brahma sin segundo. So why you are joking and laughing with us? And so that means Srimati Radhika is Lakshmi Devi, she did not lose her chastity. Entonces le dijeron, ¿por qué bromeas y ríes con nosotros? Esto significa que Lakshmi Devi no ha perdido su castidad. Because she has nishtha with her husband Narayan. Porque ella tiene nishta, fe firme a su esposo Narayan. So why are you laughing and joking with my Ishtadev Lakshmi Devi? Y entonces, ¿por qué estás bromeando con mi Ishtadeva Lakshmi? Then Mahaprabhu told, okay, this is good answer. Entonces Mahaprabhu les dijo, bueno, esta es una buena respuesta. Lord is one. El Señor es uno. But according to his Leela, he manifested many forms in Vaikuntha Narayan, Ajodhya Ramchandra, Dwarkadhish Krishna, Mathuradish Krishna, and Vrindavan Samsundar. Y entonces sí es cierto, Krishna se manifiesta en diferentes lilas, así como en Mathura, en Dwarka, incluso Vaikuntha, Ajodhya, Dwarka, Mathura, and Golok Vrindavan in the sequence. En esta secuencia, Mathura, First Vaikuntha Narayan. Mathura,
Vaikuntha, Dwarka, Mathura, Vrindavan, Goloka Vrindavan. Shut up. Eh? Because always Lord is one, but He manifested in many forms. El Señor es uno, pero se manifiesta en diferentes formas. In this way, Lord, He is releasing different kinds of melodies from the heart of the devotees. Y de esta forma el Señor está realizando, experimentando las diferentes velocidades de los corazones. Here de is los Jagannath. devotos. Who is Jagannath? Ahí está Jagannath. ¿Quién es Eh? Jagannath? Jagannath is not different from Krishna. Jagannath no es diferente de Krishna. Eh? Understand? He is called Dwarkadhish Krishna. Se llama Dwarkadhish Krishna. Eh? This is Torah. ¿Esto Dwarkadhish es Krishna. correcto o no? Then Mathuradhish Krishna. Y And luego Mathura. in this way. So Lord, He manifests many forms in Vrindavan, Mathura, Dwarka, and Ayodhya and Vaikuntha. Y entonces así el Señor ha manifestado diferentes formas en Mathura, en Vrindavan, en Dwarka, en Ayodhya. And in the same way, Srimati Radhika, she is in Golok Vrindavan. Y de la misma forma, Srimati Radhika está en Goloka Vrindavan. She also manifested many forms, and in Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka, and Mathura. Y ella misma también ha manifestado diferentes formas en Vaikuntha, en Ayodhya, en Dwarka, en Mathura. Lakshmi Devi, that means Srimati Radhika, she manifests in the form of Lakshmi Devi in Vaikuntha. Entonces Srimati Radhika ha manifestado una forma como Lakshmi Devi en Vaikuntha. You understand? This is the philosophy. ¿Entienden? esta Same filosofía? Srimati Radhika, she manifests in Ayodhya in the form of Sita Devi. Entonces entienda, Srimati Radhika también se ha manifestado como Sita Devi en Ayodhya. Same Srimati Radhika, she manifests in Dwarka in the form of Satyabhama. Esa misma Srimati Radhika se ha manifestado en Dwarka como Satyabhama. So that means there are no difference, Srimati Radhika and Lakshmi. Entonces esto significa que no hay diferencia entre Srimati Radhika y Lakshmi Devi. As like Krishna's many incarnation, in the same way Srimati Radhika, she manifests in her many kinds of incarnation also there. Así como Krishna se manifiesta en muchas encarnaciones, también Radhika se manifiesta en muchas encarnaciones. So now coming in this way, and Prabodhananda Saraswati Prabodhananda Saraswati and Bhatta Parivar, they asked Prabhu, why are you joking and laughing with us and criticize our Ishta Devi Lakshmi? Y entonces así de esta forma, tanto Prabodhananda Sarasvati y Trimala Bhatta y Venkata Bhatta le decían a Chaitanya Mahaprabhu, ¿por qué bromeas y te ríes de nuestra Ishta Devi Lakshmi Devi? So in this way, Lakshmi Devi, she did not lose her chastity. Y de esta forma, Lakshmi Devi no ha perdido su castidad. Because Lakshmi Devi had nishta with Narayan, but same Narayan in her. And Krishna. Krishna is not dependent from Narayan. Porque ella no ha perdido esa fe en su esposo Narayan, porque ese mismo Narayan es Krishna en otro lugar. So then Mahaprabhu, okay, this, your answer is good. I accept. Mahaprabhu les dijo, sí, su respuesta es buena, la acepto. But I want to know, all Ved, Purana, Upanishad, they manifested their gopi forms and perform hard austerities and they enter in Ras dance. But Lakshmi Devi, she did not enter in Ras dance. Why? Y preguntó Chaitanya Mahaprabhu, yo sé que tanto los Vedas, los Puranas, los Upanishads tomaron forma de gopis y entraron a la danza rasa, pero Lakshmi Devi no, y quiero saber el por qué. Lakshmi Devi, she did not enter in Ras dance. Lakshmi Devi no ha entrado en la And danza still rasa. she is also performing hard austerities in Vrindavan and on the bank of Yamuna in Belvan. Ella sigue realizando austeridades a las orillas del Yamuna en Vrindavan y Belvan. Mahaprabhu asked this question. Mahaprabhu realizó esta pregunta. That time they told Prabhu, we don't know why. Y en ese momento le dijeron, no, Prabhu, nosotros no sabemos el por qué. Then Mahaprabhu told, listen very carefully. Y Mahaprabhu les dijo, escuchen atentamente. Once Narada Rishi came in Vaikuntha Dham. Una vez Narada Rishi vino a Vaikuntha Dham. Then Narada Rishi very nicely glorified about Krishna's Ras dance with the gopis.
Y Narada comenzó a glorificar la danza rasa de Krishna con las Eh? gopis. Krishna's highest leelas, that is called Rasa Leela. El lila superior de Krishna es ¿Eh? llamado Rasa Lila. Jaya jo jalo raso sarvo raso sar parakiya bhavi jatha brajit prachar. And Krishna's topmost leela, that is called Rasa Leela. El lila más elevado de Krishna es llamado Rasa Lila. Eh? So in this way, Narada Rishi, he glorified Krishna and gopis Rasa Leela in Vrindavan. Y entonces de esta forma Narada Rishi glorificó a la danza rasa de Krishna con las gopis en Vrindavan. Then Lakshmi Devi says so much greed has come. Y por este motivo es que mucha codicia surgió en Lakshmi Devi. Eh? Then she asked to Narada Rishi, hey Rishi, tell to me, how will I enter in the Ras dance with the gopis in Vrindavan? Y entonces Lakshmi Devi le preguntó a Narada Rishi, ¿o cómo es posible que yo pueda entrar en esta danza rasa en Vrindavan con Krishna? Then Narada Rishi told, this is a very easy process. If you want to enter Ras dance in Vrindavan, that easy process. Y Narada le respondió, oh, es un proceso muy fácil. Si tú deseas entrar a la danza rasa con Krishna en Vrindavan, es un proceso fácil. You may go Vrindavan and perform hard austerities to Krishna. Then Krishna will be pleased with you. Then maybe Krishna will allow to him enter Ras dance. Y entonces ve a Vrindavan, realiza severas austeridades hacia Krishna, y si Krishna está complacido, él te dejará entrar en la danza rasa. Then Lakshmi Devi, she also left Vaikuntha Dham and came in Vrindavan, Bhuma Vrindavan, and performed hard austerities. Y entonces así Lakshmi Devi dejó Vaikuntha y vino a Bhumi Vrindavan y realizó severas austeridades. If you go Bilvan, you can see Lakshmi Devi, she fold her hands and sitting and also paying her obeisances and perform hard austerities. Entonces si van ustedes ahora a Bilvan, van a ver a Lakshmi Devi con las manos juntas, sentadas, aún realizando, dando sus reverencias y realizando austeridades. Especially in Vrindavan, very hottest place. Especialmente Vrindavan es un lugar duro. I understand. Now you are staying in Vrindavan, very hot. Ahora está muy caliente en Vrindavan. Day by day going up. Y así el calor va subiendo cada día. Not so easy to tolerate the hot in Vrindavan. No es muy fácil de tolerar el calor en Vrindavan. You understand? If you go now Vrindavan, then you realize. So many also, look, in my whole body also, so many, and small, what is it called? Wrinkles coming, look. So many. Así en mi piel tengo muchos granitos. And so much sweat. En la piel. Y mucho Sometimes sudor. also very, what is it called, hot wind blowing. También existen unas brisas muy calientes. Not so easy to tolerate. No es muy fácil de tolerar. Lakshmi Devi she is staying in Vaikuntha, very nice, beautiful place, air conditioned place. And now she is performing hard austerities in where? In Vrindavan. Y entonces Lakshmi Devi, que vivía en Vaikuntha, es como un lugar con aire acondicionado, ahora bajó a Vrindavan para realizar estas austeridades. And Vrindavan full of also dust. Vrindavan está lleno de polvo. Do you understand? ¿Entienden? So many also, what is called, contaminated the air with the dust, because cows, they are running, they are eating. Entonces el aire incluso de Vrindavan está muy contaminado por el polvo, debido también a que las vacas corren de aquí a allá. So many kinds of pollution in Vrindavan. Todo tipo de polución, de contaminación. Well, en Lakshmi Devi, Vrindavan. she came and performed hard austerities in there. Pero Lakshmi Devi vino y empezó a realizar severas austeridades ahí. She gave up all their sense gratification, bhogat tag. Ella abandonó toda su gratificación sensorial. No, in front of her, no any maid servant, nobody want fanning, nobody giving water, food, nothing. Abandonó toda
gratificación sensorial, no tenía nada, ningún sirviente, nadie que le abanique, que le ofrezca agua, comida, nada. Understand? Lakshmi Devi, she is staying in Vaikuntha, and so many, maid servant around her, and fanning, no need fanning, giving many kinds of food, delicious food, and because she is called the queen of Vaikuntha. Entonces, And now she is doing her austerities in Belvan, in Vrindavan. entonces ella, estando en Vaikunta, es llamada la reina de Vaikunta, entonces por eso está rodeada de tantas sirvientas que la están abanicando, le ofrecen comida deliciosa, agua, pero ahora ella está en Vrindavan, en Belvan, realizando severas austeridades. Maybe she is just taking some bel juice and drinking. Tal vez ella solamente está tomando este jugo de esta fruta, de No any kinds of food, nothing. ningún tipo de otra fruta, nada. So in this way, many years, Lakshmi Devi she performed her austerity in Vrindavan. Y entonces así, de esta forma, Lakshmi Devi por muchos años estaba realizando austeridades. Then Narada Rishi ate, then Krishna appeared in front of her. Y luego Krishna apareció delante de ella. Then Krishna told, Lakshmi Devi, I am very pleased with you. You asked any benediction, what do you want? Y le dijo, oh Lakshmi Devi, yo estoy muy complacido contigo. Pide cualquier bendición que quieras. Then Lakshmi Devi she told, Hey Krishna, hey Govinda, just I want to enter your Ras dance and as like your gopis. Y le dijo, hey Krishna, hey Govinda, yo solo deseo entrar a la danza rasa tuya en la forma de una gopi. Then Krishna told, it is impossible for you. Y Krishna le dijo, esto es imposible para ti. You cannot enter in my Ras dance in Vrindavan as like gopis. Tú no puedes entrar en mi danza rasa en Vrindavan así como las gopis. Then Lakshmi told, no, I have to enter in your Ras dance and as like gopis. Pero Lakshmi le dijo, no, yo tengo que entrar, yo debo entrar a la danza rasa así como las gopis. Then Krishna told, and if you enter my Ras dance, you have to follow some my instruction. Entonces Krishna le dijo, si vas a entrar a la danza rasa, debes seguir algunas de mis instrucciones. First instruction is that you have to give up your egos of Brahmani Abhiman. Y entonces le dijo, primero debes abandonar tu ego de Brahmani. Because Lakshmi Devi is very proud of her Brahmanical activity. She thinks I am Brahmani, highest caste. Porque Lakshmi Devi se siente muy orgullosa de hacer actividades y pertenecer a una casta elevada brahmánica. So Krishna told, first you give up this Brahmani Abhiman, egos of Brahmani. Y entonces Krishna le dijo, la primera instrucción es que debes abandonar tu ego brahmínico. Then Srimati Radhika is that time Lakshmi says, how possible to give up my egoistic mode, Brahmani Abhiman. Y entonces Lakshmi Devi le dijo, ¿cómo es posible que yo abandone mi ego brahmánico? Then Krishna not to this, listen more condition, one by one. Y entonces Krishna le dijo, no, escucha todas las condiciones que tienes que hacer, te voy a mencionar una por una. Second, you have to take birth in Vrindavan. Lo segundo es que debes tomar nacimiento en Vrindavan. Then Lakshmi said, how possible to take birth in Vrindavan? Y Lakshmi Devi le dijo, ¿cómo es posible tomar nacimiento en Vrindavan? Because this Vrindavan is full of dust. Porque este Vrindavan está lleno de polvo. Or my place is Vaikuntha, very nice, neat and clean. O mi lugar es Vaikunta, un lugar muy limpio y claro. So how possible to take birth in Vrindavan, Entonces, full of dust? ¿Cómo es posible tomar nacimiento en Vrindavan, que está lleno de polvo? Then Krishna told not only this, listen, more instruction. Y Krishna le dijo, no solamente es esto, escucha, hay más instrucciones. Third, you must take birth and in the womb of one gopi. Y le dijo, entonces tienes que tomar nacimiento del vientre de una gopi. Then Lakshmi said, it is impossible for me. I don't want to take birth in the womb of any gopi. Y Lakshmi Devi le respondió, eso es imposible para mí, yo no deseo tomar nacimiento del vientre de ninguna gopi. Then Krishna told, not this also, listen, more condition. Y Krishna le dijo, oh, no es solamente esto, escucha, hay más condiciones. You have to marry with one gopa. Dijo, tienes que casarte con un gopa. Then Lakshmi said, it is impossible for me.
I am chaste lady. How possible give up my husband Narayan and marry with one Gopa? Y le dijo Lakshmi Devi, oh, esto es imposible para mí. ¿Cómo es posible que yo deje mi castidad? Yo me he casado con Narayan y tenga que casarme con un Gopa. And then Krishna, not this, another also condition. Y Krishna le dijo, no solamente es esto. You have to associate with the gopis, eternal associate or gopis. Nitya Parikar, Radha, Lalita, you have to associate with them. Y le dijo, no, ahora también tienes que asociarte con las Nitya Parikaras, Lalita Vishaka de Radharani. That time Lakshmi, how possible? They are cowherd girls. Or I am Rajarani, queen of Vaikuntha. How possible to associate with them? Y Lakshmi Devi le dijo, no, esto es imposible. Ellas son unas pastorcillas. Yo soy una Rajarani, soy la reina de Vaikuntha. Then Krishna, not this also. Listen, another also condition. Krishna le dijo, no solamente eso, hay más condiciones. You have to put gopi dress. Le dijo, tienes que ponerte la vestimenta de un gopi. Give up your queen's dress. Y tienes que abandonar tus vestimentas de reina. And also fatting the cow dung Y también tienes que with the gopis. Tienes que hacer de la bosta de vaca, con la bosta de vaca. Como Then looks at the how possible fatting the cow dung. Made hand will be a bad smell. ¿Cómo es posible que yo vaya a tocar el excremento de la vaca? Si hago, mis manos van a oler mal. I don't want to fatting the cow dung. No quiero hacer amasar este tipo con el excremento de vaca. Then Krishna told not only this also. Krishna dijo, no es solamente eso. And you have to marry one gop, and in paramur mood, you also may meet with me. Entonces le dijo, tienes que casarte con una gopa y con un humor de amantes tienes que encontrarte conmigo. Then Lakshmi Devi, she told, I am chaste lady, how possible I will meet with you in paramur mood? Y Lakshmi Devi le dijo, no, yo soy una mujer casta, ¿cómo es posible que yo me encuentre contigo en un humor de amantes? If I meet with you in paramur mood, then I will go hell. Si yo me encuentro contigo en un humor de amantes, entonces me iré al infierno. So I don't want to meet with you in paramur mood, parakya bhav. Y le dijo, yo no deseo encontrarme contigo en este humor de amantes, en este humor parakya bhav. Then Krishna told, you are not qualified to enter in my ras dance as like gopis. Y entonces Krishna le dijo, entonces no estás cualificada para entrar a mi danza rasa así como las gopis. Still she is also performing hard austerities in Bilvan. Y es por esto que ella sigue realizando austeridades en Bilvan. So Mahaprabhu told to Bhatta Parivar, look, Lakshmi Devi is performing hard austerities in there, but she did not enter in ras dance. Y así entonces Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Bhatta Parivar, le dijo, ves, así está Lakshmi Devi aún realizando austeridades en Vrindavan. But some Veda Upanishad, they perform hard austerities in Vrindavan, they attain ras dance, as like Gopal Tapasya Upanishad. Y entonces así Chaitanya Mahaprabhu le dijo, y yo sé que algunos Vedas, Upanishads, Puranas han hecho austeridades severas y han entrado en la forma de gopis a la danza. Because Ved Upanishad, they follow all the rules and regulations of Vrindavan. Porque los Vedas y los Upanishads y Puranas siguen todas las regulaciones de Vrindavan. But Lakshmi Devi, she does not want to follow any rules and regulations of these rules of Vrindavan. Pero Lakshmi Devi no quiere seguir ninguna reglas y regulaciones de las reglas de Vrindavan. She wants to enter in ras dance and with her Lakshmi body. Ella quiere entrar a la danza rasa con el cuerpo de Lakshmi. But it is not possible for her. Pero no es posible eso para ella. And another thing, Krishna, he born in Gopa dynasty. Y otra cosa es que Krishna nació en la dinastía de Gopas. And Krishna does not accept those who are outside of Gopa dynasty. Y Krishna no acepta a aquellos que están fuera de esta dinastía Gopa. Here Chaitanya Charitamrita very clearly explain, Krishna Gop Jati, Gopi bina anne na kare angikar. Krishna, he appears in Gopa dynasty, cowherd dynasty. So those who are other except what is called Gopa dynasty,
and Krishna will not accept to them. Entonces esto se ha explicado claramente en el Chaitanya Charitamrita, así que Krishna pertenece a nuevo nacimiento en la dinastía Gopa de pastores, y todo aquel que no esté en esta dinastía Gopa, Krishna no lo acepta. And in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu established the Krishna topmost lila, that is called Rasa Lila. Y de esta forma Chaitanya Mahaprabhu ha establecido que el lila superior, supremo, es el Rasa Lila. Though Krishna is one, but he has many incarnations. Y aunque Krishna es uno, él tiene muchas encarnaciones. But Brajanandan Samsundar, he has 64 qualifications. Brajendra Nandana Shyamasundara tiene 64 cualidades. But 4 extraordinary qualifications. Y tiene 4 extra cualificaciones. That extraordinary qualification not in Narayan, Ramchandra and Dwarkadhish Krishna. Y estas 4 extra cualificaciones no lo tiene Narayan, Ramachandra, nadie. That 4 extraordinary qualifications, that is called his Rupa Madhurya, sweetness of his beauty. Y estas 4 extraordinarias cualidades, primero es Rupa Madhurya, la forma. Lila Madhurya, sweetness of his divine pastimes. Lila Madhurya, la dulzura de sus pasatiempos divinos. Prema Madhurya, the sweetness of his divine love. Prema Madhurya, la dulzura de su amor divino. And 4th, that is called Venu Madhurya, sweetness of his sound flute. Y la cuarta es Venu Madhurya, que es la dulzura del sonido de su flauta. These 4 extraordinary qualifications not in Ajodhapati, Ramchandra, Vaikuntha-advati, Narayan, not anyone. Only Krishna's these qualifications. Y entonces estas 4 extraordinarias cualificaciones no lo tiene Narayana, Ramachandra, ni Vaikuntha, en ningún otro lugar, solo Krishna. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he glorified Krishna's sweet lila and sweet pastimes. Y de esta forma Chaitanya Mahaprabhu glorificó la dulzura de los pasatiempos de Krishna. That time Prabhupada Saraswati Pad, Venkat Bhatta, Trimal Bhatta, that how will attain to Lord's feet of Srimati Radhika and Brajanandan Samsundar Krishna. Y entonces en ese momento tanto Trimala Bhatta, Venkata Bhatta preguntaron a Chaitanya Mahaprabhu cómo vamos a obtener nosotros los pies de loto de Radha y Krishna. Then Chaitanya Mahaprabhu told, y Chaitanya Mahaprabhu les dijo, you must worship Brajanandan Samsundar. Ustedes deben adorar a Brajendra Nandana Shyamasundara. Understand? ¿Entienden? And give up your all kinds of activities. Y abandonar todo su tipo de actividades. And do bhajan and sadhan under guidance of Braj Gopis. Y realizar sadhan y bhajan bajo la guía de las Braja Gopis. And Gopir anugatta vina bhajilo napai Brajendra Nandan. And without following the without following the footsteps of Gopis, you may not enter in Braj. Entonces, si no sigues las huellas o el camino de las Gopis, tú no vas a entrar a Braj. That means that Gopi anugatta. You have to do bhajan and sadhan under guidance of Braj Gopis. ¿Eso qué significa? Se llama Gopi Anugatya, que quiere decir debes seguir tu sadhan y bhajan bajo la guía de las Braja Gopis. This is very important. Esto es muy importante. Because Lakshmi Devi, she does not want to follow the instruction of the Gopis, Gopi anugatta. Lakshmi Devi, ella no quiere seguir las instrucciones de las Gopis, no quiere tener Gopi Anugatya. Another thing, we have to take birth in Vrindavan, in the womb of the Gopis. Otra cosa es que tienes que tomar nacimiento en Vrindavan del vientre de una Gopi. Without Gopi Deha, form of Gopi form, you cannot enter residence. Sin la forma de una Gopi, Gopi Deha, tú no puedes entrar en la danza rasa. That time their mind change. Y entonces en ese momento su mente cambió. That time Prabhupada Saraswati Pad, Timal Bhatta and Venkat Bhatta, they change. They worship Lakshmi Narayan, they worship divine couple Radha and Krishna. Y entonces en ese momento las mentes tanto de Trimala Bhatta, Venkata Bhatta y Prabhupada Saraswati Pad cambió la mente y dejaron la adoración de Lakshmi Narayan y comenzaron su adoración a Radha y Krishna. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu preached
to them how to enter in Gopi's form and do bhajan and sadhana in Guru Vrindavan. Entonces, de esta forma, Chaitanya Mahaprabhu les predicó de cómo entrar en la danza rasa como Gopi en Vrindavan. So now coming in this way, that time Gopal Bhatta Goswami was very small boy, maybe 5 or 6 years old. Y en ese tiempo, Gopal Bhatta Goswami era un niño pequeño, tal vez de 5 o 6 años. And Gopal Bhatta Goswami, he was so much attachment with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y Gopal Bhatta Goswami tenía mucho apego por Chaitanya Mahaprabhu. Every day he massaged the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Cada día él masajeaba los pies de Santo Chaitanya Mahaprabhu. And Mahaprabhu very pleased with him and gave his remnants to him. Chaitanya Mahaprabhu estaba muy complacido con él y le daba sus remanentes. And every day Lord Chaitanya Mahaprabhu spoke very nice, beautiful Vrindavan Lila Kathamritam. Y entonces así Chaitanya Mahaprabhu hablaba todos los días el Vrindavan Lila Katamrita. So after 4 months, Lord Chaitanya Mahaprabhu had to leave that place. Y entonces después de 4 meses Chaitanya Mahaprabhu debía dejar ese lugar. Then small boy, Gopal Bhatta Goswami, he told to Mahaprabhu, I want to go with you. Y entonces en ese momento este niño pequeño, Gopal Bhatta Goswami, le dijo a Chaitanya Mahaprabhu, oh, yo quiero ir contigo. Then Chaitanya Mahaprabhu told, no Gopal, you stay in your house and serve your parents, because your parents, they are Vaishnava. Y Chaitanya Mahaprabhu le dijo, oh Gopal, no, tú permanece en tu casa y sirve a tus padres, porque tus padres son Vaishnavas. Because Mahaprabhu instructed to everybody, Prabhu kahe Vaishnav Seva Nam Sankirtan. Everybody chant holy names and serve to Vaishnava. Porque Chaitanya Mahaprabhu ha instruido, canta los santos nombres y sirve a los Vaishnavas. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu told, your parents, they are Vaishnava. So no need to give up your house. Y entonces por este motivo Chaitanya Mahaprabhu le dijo, no es necesario que abandones tu casa porque tus padres son Vaishnavas. But when your parents, they will be departing from this material world, then you will go Vrindavan and stay with Rup Sanatan. Pero cuando tus padres abandonen este mundo, dejen el cuerpo, mueran, puedes ir a Vrindavan y quedarte con Rupa y Sanatan. And do bhajan and sadhana in there. Y hacer vayan y sadhana ahí. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu left that place. Then Gopal Bhatta Goswami, small boy, he also fainted because he cannot tolerate separation from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces de esa forma Chaitanya Mahaprabhu dejó el lugar y Gopal Bhatta Goswami se desmayó porque no pudo tolerar el sentimiento de separación que tenía de Chaitanya Mahaprabhu. So according to the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Gopal Bhatta Goswami, he served his parents and every day chanting holy names and Gayatri Mantra, Gopal Mantra, everything. Y entonces, siguiendo la orden, instrucción de Chaitanya Mahaprabhu, Gopal Bhatta Goswami servía a sus padres todos los días, cantaba los santos nombres, su Gayatri Mantra, Gopal Mantra. Then todo. after few years, then his parents left body. Then Gopal Bhatta Goswami, he left his house and proceeded to Vrindavan. Y entonces, después de unos años, los padres de Gopal Bhatta Goswami dejaron el cuerpo y él procedió a dirigirse a Vrindavan. When Gopal Bhatta Goswami proceeded to Vrindavan, on the way, he came in one place, and Sarovar pond is there, and taking bath. Y entonces, cuando él se dirigía hacia Vrindavan, en el camino, él llegó a un lugar en donde tomó baño. And so one day he was taking bath in the river. Then one big salagram came on his hand. Y entonces él estaba tomando baño en el río y ahí se manifestó un grande shalagram. Then Gopal Bhatta Goswami, he worshipped that salagram Sila. Y Gopal Bhatta Goswami comenzó a adorar esa shalagram Sila. And he thinking, this is a combined form of divine couple Radha and Krishna. Y entonces él pensaba, esto es la pareja divina, Radha y Krishna. And there are many types of salagram Sila. Hay muchas variedades de shalagram Sila. Understand? In Haribhakti Vilas also mentioned that the sign of the salagram Sila, you can understand this salagram Sila, Narayan Sila, this salagram Damodar Sila, Nisingha Sila. Y entonces en este libro, en el Hari Bhakti Vilas, también explica de que dependiendo de las señales que tiene la Shila,
uno identifica, puede ser Naraya, Damodar Shila, Narasingha Shila, etc. Understand this thing. But Gopal Bhatta Goswami, he worships this Salagram Sila and thinking this is the combined form of different Radha and Krishna. Pero Gopal Bhatta Goswami adoraba esta Shila pensando esta es la divina pareja combinada. Radha Maybe that Sila, what is called? Maybe Radha Damodar Sila, maybe. Tal vez era una Radha Damodar Shila. Understand? Hari Bhakti Vilas explained. This marks you can understand Kurma Sila, Narayan Sila, what is called? Nisingha Sila, Radha Damodar Sila, different. Porque de acuerdo a este libro, el Hari Bhakti Vilas, de acuerdo a las señales o marcas que tiene la Shila, uno identifica como Kurma Shila, Narayan Shila, Damodar Shila. So in this way, Gopal Bhatta Goswami, he came in Vrindavan and performed bhajan and sadhan in there with Rup Sanatan. Y de esta forma Gopal Bhatta Goswami llegó a Vrindavan y realizó sadhan y bhajan con Rupa y Sanatan. And day and night chanting holy names. Y día y noche cantaban los And feeling nombres. separation from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y sentía separación del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Sankha Purvaka Nama Ganana TV Kala Vasana Krito Nidra Ahara Viharga Vidu Chatnadino Jajo Radha Krishna Gunasmiti Madhurivana Anandena Sanmohito Vande Rupa Sanatano Raghujugo Srijiva Gopaloko He Radhe Vrajutyu Lalite He Nanda Suno Kuta Sri Govardhana Kalpapaduvatale Kalinde Vanne Kuta Gosantaviti Sarvato Vrajapuri Khedri Mahavyallo Vande Rupa Sanatano Raghujugo Srijiva Gopalako. Srinivasa Acharya, he composed the glorification of 6 Goswamis, that is called Saragoswami Ashtakam. Entonces así Srinivasa Acharya compuso esta glorificación a los 6 Goswamis, se llama Sat Goswami Astaka. And one day Gopal Bhatta Goswami, and he felt pang of separation from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Un día Gopal Bhatta Goswami sintió mucha separación de Chaitanya Mahaprabhu. Because he got direct association with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Porque él obtuvo una asociación directa de Chaitanya So for this Mahaprabhu. regard, he could not forget the love and affection of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces por este motivo él no podía olvidar el afecto y amor que sentía Chaitanya Mahaprabhu. So one day, he was thinking, if my Thakurji, different Radha and Krishna, then I put very nice cloth, decorate very nicely. Entonces él estaba pensando, si un día esta Shila es como Thakurji, entonces puedo vestirlas, decorarlas, adorarlas. But my Thakurji, Salagram Sila, as like Rasgulla, round figure. Pero esta mi Thakurji, esta mi Shalagram Shila tiene la forma de un rasagula, es redondo. So how put the clothes? My Thakurji had no legs, no hands, just round figure. Entonces, ¿cómo voy a ponerle alguna ropa? No tiene piernas, no tiene brazos, simplemente tiene una forma redonda. So on midday, Gopal Bhatta Goswami, he went out from his kutir to collect some madhukari from the Brajavasi's house. Entonces ocurrió que un día, a mediodía, Gopal Bhatta Goswami salió de su Bhajan Kutir y fue a hacer madhukari de los Brajavasis, a pedir. When he returned back his bhajan kuti, this is his Salagram Sila, manifest three-band fold, that is called Tribanga Lalit. Y cuando retornó a su Bhajan Kutir, vio que esta Shalagram Shila se había transformado en Tribanga Lalit, es decir, en 3 lugares curveados. That is called Ishwar. ¿A eso se le llama qué? Radha Raman. Very nice, beautiful, and playing flutes, and also smiling face, teeth is coming out from their mouth also. Y a esa deidad se le llama Radha Raman, tiene su flauta, es una sonrisa, incluso los dientes se ven. And there is also Salagram Sila, behind his back also. Y también puedes ver el Shalagram Shila en su espalda atrás. Understand? Actually, who is Radha Raman? En realidad, ¿quién es Radha Raman? Actually, they are not different from Chaitanya Mahaprabhu. En realidad no hay ninguna diferencia con Chaitanya Mahaprabhu. Or who is Chaitanya Mahaprabhu? The combined form of different Radha and Krishna. ¿Y quién es Chaitanya Mahaprabhu? Es la combinación de Radha y Krishna. Understand? Say Radha Raman.
मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनहारी मेरो राधा रमन गिरिधारी श्याम. And in this way, Gopal Bhatta Goswami, he worshipped his Thakurji Radharaman. Now Radharaman in temple in Vrindavan, that is called Radharaman temple is there. And Goswamis, Bhatta Parivar, they also worship the Thakurji in there. Y entonces de esa forma Gopal Bhatta Goswami adoró a esta su deidad Radharaman, que permanece en Vrindavan, en su templo Radharaman, que está adorado por el Bhatta Parivar. In our Gaudiya, three deities, Govinda, Gopinath and Madan Mohan. En nuestra línea Gaudiya existen tres deidades, Govinda, Gopinath, Madan y Mohan. Madan Mohan. But Radharaman is what? 3 in 1. Pero Radharaman es 3 en 1. So if you take darshan to Radharaman, that means you get same result, fruits. Taking darshan, 3 deities, Govinda, Gopinath and Madan Mohan. Y entonces si tomas darshan de este Radharaman, vas a obtener el mismo fruto que si hubieses visto a Govinda, a Gopinath y a Madan Mohan, 3 en 1. And Gopal Bhatta Goswami, he wrote many granthas also. Y Gopal Bhatta Goswami también escribió muchos granthas. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed him. Porque el Señor Chaitanya Mahaprabhu le instruyó a él. You have to collect some Suddha Sadachar, Vaishnav Suddha Sadachar, slokas. Y debes tú colectar algunos slokas del Sudha Good behavior of Vaishnavas. So Gopal Bhatta Goswami, he collect many Suddha Sadachar slokas from Ramanuj Sampradayas or Sri Sampradayas. Entonces así Gopal Bhatta Goswami colectó diferentes versos del Sudha Sadacharya de Ramanuja Sampradaya. And he also wrote on the commentary of Krishna Karnamrita Grantha. Él también escribió un comentario sobre el Krishna Karnamrita Grantha. And wrote many granthas also in there. Y entonces así escribió muchos granthas. So Gopal Bhatta Goswami, he collect many slokas, Suddha Sadachar, and gave to Sanatana Goswami Pad. And Sanatana Goswami Pad manifested and Haribhakti Vilas Grantha. Y entonces fue Gopal Bhatta Goswami que colectó todos estos versos del Sudha Sadacharya y se los dio a Sanatana Goswami. Y Sanatana Goswami sacó el libro de Hari Bhakti Vilas. And Gopal Bhatta Goswami, he also manifested Satkriya Sardipika Grantha. Y también Gopal Bhatta Goswami manifestó muchas escrituras científicas. How to perform fire sacrifice and different Vaishnava activities. Y cómo realizar el fuego ceremonial, cómo diferentes actividades. As like first grain ceremony, that is called Annaprasan Sanskar. Y también cómo hacer la ceremonia de los primeros granos. Upaniyan Sanskar, different and Sanskar. He wrote in Satkriya Sardipika Grantha. Entonces él escribió y compuso este libro en donde se presentan las diferentes ceremonias y samskaras. That is called Sanskar Sardipika Grantha. He wrote very nice, beautiful the Grantha. Entonces ese libro se le llama Samskara Satkriya Grantha. And he always observed to meditate Ashtakalini Lila of divine Radha and Krishna. Y él estaba siempre absorto en el Ashtakaliya de Radha y Krishna. And mostly he was performing bhajan and sadhan in Vrindavan, and especially he was staying in what is Sanket Van. Especialmente él realizaba su sadhana y bhajan en Vrindavan, especialmente en el lugar llamado Sanket Van. And if you go Vrindavan Parikrama, then you go one place, Barshana and Nandagaon, in the middle place, that place is called Sanketeswari. Krishna played the flute, all the gopis and meeting there, very nice, beautiful Ras dance Leela is there. And Gopal Bhatta Goswami, he performed bhajan and sadhan, and his samadhi is also there. Y entonces, si ustedes hacen el Vrindavan Parikrama, van a ver un lugar en donde está en medio de Nandagaon y Varshana. Este lugar se llama Sanketvari. Y en donde Krishna tocó ahí la flauta y vinieron las gopis y realizaron la danza rasa y también su samadhi. Translated constitution from Siddhadeva, that is called Gunamanjari. Y su forma espiritual trascendental de Gopal Bhatta Goswami es Gunamanjari. Very nice dear Sakhijab Srimati Radhika, Gunamanjari. Es una querida
Señala Saki de Srimati Radharani and his Gunamanjari. one disciple. What is a disciple? Y tiene un discípulo. ¿Quién es su discípulo? You know, Narottam Samananda Srinivas. They took Diksha from different gurus, but all they took Diksha from Jiva Goswami Path. Y entonces también tienen sus discípulos Narottam Srinivas y Amananda, quienes tomaron diferentes Diksha gurus, pero todos tomaron Siksha de Jiva Goswami. Natam Das Thakur, he took Diksha from Lokanath Das Goswami. Narottam Das Thakur tomó Diksha de Lokanath Das Goswami. And Samananda Prabhu, he took Diksha from Hridaya Chaitanya. Shamananda Prabhu tomó Diksha de Hridaya Chaitanya. And Srinivas Acharya, he took Diksha from Gopal Bhatta Goswami. Y Srivasacharya tomó Diksha de Gopal Srinivasa Bhatta Goswami. So, but all they took Diksha from Jiva Goswami Path. Pero todos tomaron Siksha de Jiva Goswami Path. And all they fulfilled the desires of their Gurudev. Y todos ellos complacieron los deseos de su Gurudev. What is the best desire of Guru? ¿Cuál es el mejor deseo de Guru? You understand? ¿Entienden? What Sadguru? What does he want? ¿Qué quiere un Sadguru? Bring nice clothes. ¿Quiere ropas lindas, Give vestimentas lindas? nice prasadam. ¿Quiere Many deliciosa juice. prasada? And give lot of money. ¿O quiere que le den mucho dinero? Actually, Sadguru wants for things, not these things. Sadguru wants, have to fulfill his desires. What is his desires? How to serve his Ishtadev, Divine Lord Radha and Krishna. Entonces un Sadguru no desea nada de estas cosas. Solo, ¿cuál es su deseo? Es servir a su Ishtadeva. Guru will be pleased if you serve to Guru. And how to serve the Guru? Si tú sirves a tu Guru, ¿cómo vas a servir a tu Guru? That is called Bani Seva. A eso se le llama Bani Seva. There are two kinds of Guru Seva. Hay dos tipos de Guru Seva. One is called Bapu Seva, another is called Bani Seva. Uno se le llama Bapu Seva y el otro es Bani Seva. Bapu Seva means serve Gurudev, physically serve, that is called Bapu Seva. Uno es Bapu Seva, que es físicamente estar sirviendo a tu Gurudev. Understand? ¿Entiendes? Wash his clothes, Lavar su ropa, cook for him, cocinar para massage his feet. masajear sus pies. This is called Bapu Seva. A eso se le llama Bapu Seva. Or Bani Seva? Bani Seva. What is the meaning of Bani Seva? ¿Cuál es el significado? Listen Hari Katha from the lotus leaves of Guru and preach all over the world. Escuchar el Harikatha de los labios del loto de tu Guru y predicar alrededor. That is called Brihat Mridanga Seva. A eso también se le llama Brihat Mridanga Seva. You preach Gurudev Katha all over the world, one corner to another corner. Y entonces así tú predicas el Harikatha de tu Gurudev de una esquina a otra esquina en todo el mundo. So that means you publish books and Grantha Seva. This is the best service of Guru. Entonces significa que tú publicas libros, haces Grantha Seva. Este es el mejor servicio a Guru. Gurudev told, okay, you can publish books, distribute the books, but where these books is there, and you have to read yourself. Otherwise, just taking books and distribute, but you don't know where is inside what things. Y entonces Gurudev dijo, sí, puedes tú publicar, salir y publicar los libros, distribuir los libros, pero también tienes que leerlo, porque si sales simplemente con los libros y no sabes qué hay dentro, entonces... No one ISKCON devotee, he met with Gurudev. Un devoto de ISKCON se encontró con Gurudev. Gurudev asked, Narayana asked, what is your service in your temple? Y Narayana Maharaj le preguntó, ¿cuál es el servicio en tu templo? That devotee told, I am distributing the books. Y ese devoto le dijo, yo estoy distribuyendo Then los Gurudev libros. asked, what books are you distributing? Y Gurudev le preguntó, ¿qué libros estás distribuyendo? Then he told, I distribute a very nice book that is called Bhakti Rasamrita Sindhu. Y el devoto le respondió un libro muy hermoso, es el Bhakti Rasamrita Sindhu. Then Gurudev asked, who composed the Bhakti Rasamrita Sindhu? Y Gurudev le preguntó, ¿quién compuso el Bhakti Rasamrita Sindhu? That devotee, I don't know. Ese devoto le respondió, yo no lo sé. Look, Gurudev told, you are distributing Bhakti Rasamrita Sindhu. Who composed this Bhakti Rasamrita Sindhu? Y Gurudev dijo, estás tú distribuyendo este Bhakti Rasamrita Sindhu, pero ¿quién lo compuso? Did you read that book? ¿Has leído este libro? That devotee, no, I did not read. Just taking many books on my shoulder and giving. Take this book, the Bhagavad Gita, this. No, simplemente tomo todos los libros bajo mi hombro y así voy distribuyendo a todos.
Y no, Eh? no he leído nada. So Gurudev told, okay, this is good, distribute the books, Grantha Seva. This is the best, I believe. Y Gurudev le dijo, sí, ciertamente es algo muy bueno que tú salgas y distribuyas los libros, es But mejor. you have to read that book. Pero también debes leer el libro. You distribute the Bhakti Rasamrita Sindhu, you don't know what is the subject in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Tú estás distribuyendo este libro, el Bhakti Rasamrita Sindhu, pero no sabes de qué trata, cuál es el tema. So Gurudev asked, did you learn the verse? ¿Has aprendido un verso? What is the definition of Shuddha Bhakti? ¿Cuál es la definición de Shuddha Bhakti? Well, no. So, Añádela. Anna Vilashita Sunnam Gyana Karmadhyana Abritam Anukulena Krishnanu Silanam Bhakti. You distribute the books, this is the best service. But you have to read that book. Tú estás distribuyendo los libros, este es un mejor servicio, pero tienes que leerlos. In this way, you preach and distribute the books. You learn and you preach. De esta manera tú debes predicar, distribuir los libros, pero también leerlos. Understand? ¿Entienden? So, all our Goswamis, they fulfill the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces todos nuestros Goswamis han complacido los deseos de Chaitanya Mahaprabhu. Especially Rupa Goswami Pad, he absolutely fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Especialmente Srila Rupa Goswami seguramente ha complacido todos los deseos de Chaitanya Mahaprabhu. For this regard, Narottam Das Goswami, he composed one slokas, glorification of Rupa Goswami. Y por este motivo Narottam Das Thakur compuso un verso de glorificación a Srila Rupa Goswami. What slok? Sri Chaitanyang Manobhishtam Sthapitam Jano Bhutale Sayam Rupa Kadamajjang Dadati Sapadantikam. You learn this verse. Aprendan este verso. Rupa Goswami Pad, who fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami, quien ha complacido a todos los deseos de Chaitanya Mahaprabhu. So when I will take shelter, lotus feet of Rupa Goswami Pad. ¿Cuándo voy a poder tomar refugio a los pies del loto de Srila Rupa Goswami? This is very important. Esto es muy importante. So I am saying because all our Goswamis, they fulfill all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. ¿Por qué? Porque todos los Goswamis han complacido los deseos de Chaitanya Mahaprabhu. Gaur Premanandi, Jai Gopal Bhatta Goswami ki Jai, Jai Gunamanjari ki Jai, Jai Sri Govinda Vala Hari Gopal Bolo, Govinda Vala Hari Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Sam Bano Hari, Mero Radha program. Entonces el programa de hoy por la tarde, ¿dónde es? In one place.